अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे फूड स्ट्रीट स्टाइल में बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको तैयार करेंगे। सो कीप वॉचिंग। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने 8 से 10 अदद लहसुन के जवे ले लिए थे और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और इनको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इनका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे चिकन। मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन लिया है। ये हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा है और ये बोनलेस नहीं है, बोन्स के साथ है। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा चिकन भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टमाटर हैं 3 मीडियम साइज़ के, इनको हम 2-2 पीसेस में कट करके ये टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, इस कढ़ाई में हम कोई चॉप किए हुए टमाटर या फिर कोई टमाटो प्यूरी ऐड नहीं करेंगे। सिंपली इस तरह से टमाटर को लेकर उसको 2 पीसेस में काट कर बस हम इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे। इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का, वो पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे, उसका भी हम पेस्ट बना लेंगे और ये पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सब मसाले। तो मसालों में सबसे पहले इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा। और ध्यान रखिएगा कि रेड चिली पाउडर इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल किया है। अगर ज़्यादा सुर्ख मिर्चों का पाउडर डाल देंगे तो फिर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। पानी इसमें हम डालेंगे 1 गिलास के करीब, जिसमें ये चिकन कुक हो जाए 80%। और पानी शामिल करने के बाद फिर हम इसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर चिकन को हमने रखा है 10 मिनट्स के लिए कवर करके। और साथ ही हम तैयार कर लेते हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। धनिए को हम यहाँ पर रफली चॉप कर लेंगे और अदरक को बारीक स्लाइस में काट लेंगे और 3 अदद हरी मिर्चें लेकर उनको भी हम स्लाइस में काट लेंगे। गार्निश के लिए ये सब कुछ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अब चिकन को कुक होते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब ज़रा हम इसका ढक्कन खोलेंगे और टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब टमाटरों की स्किन को ना हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट में ही टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत आसानी से इनकी स्किन रिमूव हो जाएगी। आप किसी भी चम्मच या फिर रोटी बनाने वाले चिमटे की हेल्प से इनकी स्किन को रिमूव कर लें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो भी थोड़े बहुत टमाटर हैं उनको अच्छे से मैश कर देंगे और फिर कवर करके इसको हम रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। आफ्टर 15 मिनट्स ये कंडीशन है कढ़ाई की और जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन भी 80 टू 90% कुक हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। 1 कप इसमें जाएगा ऑयल।
اگر آپ کم یا زیادہ آئل ڈالنا چاہیں تو آپ کی چوائس پر ہے، لیکن اگر آپ اس کڑھائی میں کم آئل ڈالتے ہیں نا تو پھر اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا، اس لیے آپ پہلے آئل ڈال لیں اور اس کو اچھے سے کوک کر لیں، بعد میں آپ سرونگ کے ٹائم پر ایکسیس آئل ریموو کر لیں۔ اور آئل شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے خشک دھنیا پاؤڈر، اور 1 چمچ اس میں جائے گا خشک دھنیا پاؤڈر۔ تھوڑا سا اس کو مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے بلیک پیپر پاؤڈر، ½ ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے یہاں پر اس میں شامل کر دیا ہے بلیک پیپر پاؤڈر۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو مزید 5 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ جب کڑھائی آئل چھوڑ دے گی نا تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے دہی۔ یہاں پر میں نے 1 کپ دہی لے لیا ہے، آپ 1 کپ دہی لے لیں یا پھر آپ 200 ml دہی لے لیں اور اس کو اچھے سے وسک کر لیں۔ دہی میں کوئی گٹھلیاں وغیرہ کوئی لمس وغیرہ نہ ہوں تو بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو لو کر دیں گے، پھر ہم اس کو لو فلیم پر پکنے دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 5 منٹس کے لیے لو فلیم پر۔ آفٹر 5 منٹس ڈھکن کھول کے چیک کریں گے، اور یہاں پر ہم نے جو اس میں دہی ایڈ کیا تھا اس کا پانی اب بالکل خشک ہو چکا ہے اور کڑھائی نے آئل چھوڑنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تو اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور اس میں ہم اب شامل کریں گے باریک کٹا ہوا دھنیا اور باریک کٹی ہوئی ادرک اور ہری مرچیں جو ہم نے پہلے ہی کاٹ کر رکھ لی تھیں وہ شامل کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے 5 منٹس کے لیے مزید لو فلیم پر رکھ دیں گے۔ فریش دھنیا، ادرک اور ہری مرچیں گارنش کرنے کے بعد ہم نے اس کو 5 منٹس کے لیے لو فلیم پر کور کر کے رکھا تھا دم کے لیے، اور آفٹر 5 منٹس ہماری فوڈ اسٹریٹ سٹائل چکن کڑھائی بالکل بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کو اس کو سرو کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کا ٹیکسچر کیسا ہے۔ تو جی یہاں پر ہماری فوڈ اسٹریٹ سٹائل چکن کڑھائی بالکل تیار ہے، اور یہ بہت مزے کی بنی ہے، بہت ٹیسٹی ریسیپی ہے، آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، پسند آئے تو لائک بٹن پر ضرور کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔